हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय लॉन्ग वीडियो आम ये शोक भौणी देखुलु मो फोन ता फोन से ता बेस्ट फ्रेंड स्टेटस पकई चलो देखा आम कौन एंजॉय कर चार्ज केते 69 कौन तो आज संडे केमती अछंती गाइस भलो अछंती ना सब बड़े एमती भलो रे रहंतु आउ रज आसलानी शॉपिंग फॉपिंग करलेनी ना नाही आमन तो कर सैलुनी आहुरी बाकी अछि आज जीवु पुनी काली जीवु तो चलची एमती आउ हाथ गला भगवान करंतु आपण माने समस्त भलरे रुहंतु एंड आमे माने भी बहुत भलरे रहू एमती एमती केमती आगु को आज संडे देखी चलंतु आगु कौन होउची तो डे तो एठू आरंभ हैला और दिन जाक बाकी अछि तो चलंतु देखिबा कौन कौन आगु होउची हस लोक को हसिया पे बाबू मेरी राख्या सुनी एक्चुअली दांत देखा भई मते कहला बोली लाई लोक कहले लोकंको दांत जदि दांत देखा जाउनी त जदि दीटा आखिर आ दीटा आखि त लगाई परबे माने चश्मा लगे कि देखंतु ना दांत देखा जिवो आखि देखा जिवो नाक देखा जिवो कान देखा जिवो हाथ देखा जिवो बाय कौन गाइस मु गाधेया को जिबी बोली प्रिपरेशन होउची हां देन मते कौन कहलो आटे पूर्व के गाधी नथले मु गाधेई छ आपन देखा जाउनी देखिले मुंड मुंड कुंडे किते सुंदर देखा जाउची भाबिया कर ई गाधेई न गाधेई की लिपस्टिक मार देची मु जस्ट संग संग गाधेई की आसीली हां हो देखी मारे वीडियो आको गले देखिया की गाधेई छी न गाधेई छी से घर छाड़ी कि ना गाधेबा को जीवो बट 12टा लड़ी तापर से मते कहछि मु गाधेइनी हो देखा जी गाइस देखंतु मु एई ड्रेस ही पिंदिथिबी 4टा पर्यंत देखिबे आपण ओके कौन मुहटा देखा जाउनी मुहटा देखा जाउनी ताले कोन करिया बड फोन ने आस नोटे दो नोटे फोन हां मोरो पैसा नाही फोन आगो खाई कौन कौन कहूचु मोर पैसा नाही जुआ आईफोन रो सपना देखुची भाबंतु आईफोन मु त आईफोन स्वप्न देखुनी लिमिट बाहर ये स्वप्न देखुची लिमिट बाहर बेसी गप मु टिके बे जाउ जे बाहर को घर को आसिली जाइथिल ओडे हिमालय रो कला आनी पाकु माने काजल এটা তো ঠান্ডাটা নিয়ে এসেছি পিবি आज हम प्रैंक वीडियो होचे प्रैंक वीडियो बट किसी काम ना कौनटा करी बोली से भावुची आउ जो तो बड़ू बड़ू से ओढ़ौची बड़ू बड़ू गपुची क्या कथा भावुची जानी आज टिके सीरियस गोटे काम करी फोन टाक स्विच अफ वॉइस सुबह जाउथो से कौन कहूची मु गोटे कथा कहबी यही प्रकार गाइस लाइफ रे कहा को भी विश्वास करिवनी केवल घर लोक निज भौनी आउ नले कहा को सांग साथी आउ खास कर सांग मान केबे भी बिलीव करिवनी
ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଖତରନାକ କରନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ ବି କରିଛି। ତୁ କରିଛୁ? ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି। ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ପସ୍ତଉଛି। ଆମ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ପସ୍ତେଇକି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ସେ ହେଲା ମୋ ମାମା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପର୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାରୀ ବି କରିବିନି। ମୋ ମାମା, ମୋ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରିଭିଲ୍ ମୁଁ କରିବି। ଏ 3 ଜଣ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେନି। କାହାକୁ ମିଶେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନହେଲେ ଲାଇଫରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ରିଲେସନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଜାଣିଯିବେ। ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିବାଟା ଭଲ। ଭଜା କରିବି। ଏ ପିଲାଟା ଗାଧେଇକି ଆସିକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇକା ଆସିକି ଉଠେଇଛି ମୁଁ। କେତେ କାମ ନିଦ କରୁଛି। ଲାଗୁଛି ଜୋରେ ଗାଇସ୍। ଖାଲି ପେଟେ ନାଦେ ଖାଇଦବ ଆରାମସେ ଶୋଇବ। ମୁଁ ଭଜା କରିକି ଆଇଲି ଜାଣିଛୁ। ଭଜା ମାମା କହିଲା ଭଜା କରିବାକୁ। କଣ 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ସେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଖାଲି ସେ କଲ୍ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସିରିୟସ୍ ପାଇବେ। ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ serious? ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ନ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ଆମେ କିଛି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଅପେକ୍ଷା ହେଇଯିବୁ ଆଉ। ଆମେ ନିଜେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣଟା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ 2ଟା ହେଲାଣି, ଖାଇବୁ। ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ ହବ ଉଠିଲା ପରେ କାସାଦିକା ଆରମ୍ଭ ହବ। କାରସାତି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହବ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ। ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ଖୁଆଇଦବ। କାହିଁକିନା ମୋ ମାମା ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେତେ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଲକି ନା ଚୋପା। ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖୁଆଇଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିକିନା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଛାତ ଉପରୁ ଆସିଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଶୋଇକି ଉଠିକିନା। ଆମର ଗଛ, ଏଇଟା ଆମ ଗଛ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଗଛ। ଏଠି ବି ଗଛ ଗୁରା ଅଛି। ଏଇଠି ଫୁଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ। ମୋ ପିଇସିଙ୍କ ଝିଅ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମିଶିକି ଗଲୁ। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବାକୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆମ କୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ କହିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କହିକିନା ବାହାରିଲା ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଭାବେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ରହିଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲୁ। ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସରବତ ପିଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାମା। ତାପରେ ଏଠି ମାମାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି।
हाय हेलो गाइस ये मो सिस्टर पिसिंग जी आज आसला आम घर को बुलिया पे सिंह झील आसला तापर आम चलू टे बाहर को टे छोट कम थिला मो फोन नंबर देखु केमती हो आसिक है 10टा खाई पी पलि आसी बाहर सी खाई सारे आउ खाइबाटाई आज दिनटा एमती पड़ेगा खाली बजार बजार प्रांक भी हो पारानी कारण व्यस्त रही गलु कॉल भी उठेलानी जेबे भी आम फ्रांक करिया आम हठात करिया कहीं कहलु बेसी भाबिले बेसी हुए आम टे सकाळु भाबी देइछु ना सेति कि छाड़ तो एमती बजार फजार जाई खाई पी एबे हमे सोइबा को बाहरलु तो सोइबा को जाइनु जे 11टा हो जाए हम सोइबा क्या आम वीडियोटा को एंड करछु कोन करिया वीडियोटा को एंड करछु तो सो प्लीज गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जमरू भी करबा को भूलिबेनी हमके एमती भल पाइबा दियंतु लेट्स अप लव यू जय जगन्नाथ।